बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, बिना ज़िना के ज़ानी बन जाना, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क़यामत के दिन ऐसी बदबख्त औरतें कौन सी होंगी कि जिन्होंने ज़िना भी नहीं किया होगा मगर उनके नामे अमाल ज़िना से भरे पड़े होंगे। प्यारे दोस्तों, कुछ सलीमुल फितरत औरतें शोहर की ताबेदारी करती हैं और शरीयत पर सख्ती से अमल करती हैं, शरई पर्दा भी करती हैं। नमाज, रोज़ों और कुरान की तिलावत उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। शब रोज़ उनका जीना और मरना हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर होता है। मगर क़यामत का दिन होगा कि जब नामे अमाल उसके सामने खोले जाएंगे तो उनके नामे अमाल ज़िना से भरे पड़े होंगे और नामे अमाल के अंदर ज़िना की भरमार होगी। वो परेशान होकर और रो कर और शर्मिंदा होकर अल्लाह पाक से अर्ज़ करेंगी, या अल्लाह, हम पाक दामन हैं। या अल्लाह, हमें किसी गैर ने दुनिया में छुआ तक नहीं था, और या अल्लाह, हमने कभी दुनिया में ज़िना नहीं किया था, लेकिन क्या वजह है कि हमारे नामे अमाल ज़िना से भरे पड़े हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो औरतें कौन सी होंगी कि जिन्होंने दुनिया में ज़िना करना तो दूर की बात है, उन्होंने किसी नामहरम को आंख उठाकर भी नहीं देखा होगा, तो फिर वो अपने नामे अमाल में ज़ानिया कैसे बन जाएंगी? जानते हो क्यों? जब ऐसी औरतें अल्लाह के सामने रोएंगी और इल्तिजाएं करेंगी कि या अल्लाह, हम तो नमाज अदा करती थी और तहज्जुद गुजार थी, हम अपने शोहरों की इज़्ज़त और ताबेदारी किया करती थी, अपने बच्चों को जन्म दिया और उनकी अच्छी परवरिश की, और ए अल्लाह, हमने कभी ज़िना नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि हमारे आमाल नामे हमें ज़ानिया कहकर पुकार रहे हैं और हमें ज़ानी इंसानों की कतारों के अंदर खड़ा किया गया है? प्यारे दोस्तों, इंसान नेक आमाल करता है इसलिए है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब से बच जाए और ज़िल्लत और रुसवाई से बचकर इज़्ज़त व अमन के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। मगर बाद सलीमुल फितरत औरतें जिन्होंने ज़िंदगी इस्लामी अहकामात पर ज़िंदगी गुजारी होगी और गुनाह के करीब भी न भटकी हों, और फिर क़यामत के इस होलनाक दिन में ऐसी औरतों को कि जिन्होंने ज़िना किया ही न हो, फिर इनको ज़ानी लोगों के सफ़ों में खड़ा कर दिया जाए तो कितना अफसोस, ज़िल्लत और रुसवाई महसूस होगी। प्यारे दोस्तों, ऐसी सलीम और फितरत और पाक दामन औरतें कौन होंगी कि जिन्होंने फ़िज़िकली ज़िना तो नहीं किया होगा मगर किरामन कातिबीन उनका नामे अमाल में ज़िना के इर्तिकाब पर बारे में लिखेंगे, और अल्लाह के सामने ज़ानी मर्दों और ज़ानिया औरतों की सफ़ों में ऐसी औरतें रो कर हलकान हो जाएंगी। तो क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे क्या फरमाएगा कि किस गुनाह और किस फ़ेल के बदले में इनके नामे अमाल में इनको ज़ानिया लिखा गया है? वो औरतें जिन्होंने ज़िना नहीं किया मगर फिर भी ज़ानिया कहलाएंगी, मगर किस गुनाह और किस बुरे काम के सबब, और वो बुरा काम क्या था जो इन्होंने अपने जीते जी दुनिया में किया था जिसके सबब वो ज़ानिया बन चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के सर में निशाना बनाकर सुई मारी जाए तो ये किसी गैर महरम औरत को छूने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। किसी गैर महरम अजनबी औरत को छूना हाथ का ज़िना है। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम चीज़ों को देखकर आंखें ज़िना करती हैं और हराम चीज़ों को छूकर हाथ ज़िना करते हैं, और हराम कामों की तरफ चलकर दोनों पाँव ज़िना करते हैं, और शर्मगाह भी ज़िना करती है। और क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई पाक दिल हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गैर महरम औरतों से हाथ नहीं मिलाता। नीज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैं अजनबी औरतों के हाथ नहीं छूता। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम, औरत से बेअत लेते वक़्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ ने कभी किसी गैर महरम औरत के हाथ को नहीं छुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़बानी औरतों से बैत किया करते थे। प्यारे दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर बाज़ मर्द ऐसे भी हैं कि इनकी बीवियां इनके भाइयों यानी अपने देवर या जेठों से हाथ मिलाती हैं, और अगर वो ऐसा ना करें तो इन्हें तलाक की धमकी दी जाती है। चनाचा ऐसे शोहरों को क़यामत के दिन से डरना चाहिए
اور یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ پر کپڑا وغیرہ رکھ کر بھی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈائریکٹ ہاتھ ملانا تو ویسے ہی حرام ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے ساتھ وہ چیز اور وہ برا عمل شیئر کریں گے کہ جس کے سبب سلیم الفطرت عورتیں بھی زانیہ بن جائیں گی۔ چنانچہ عورتوں کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا اور اسی حالت میں مردوں کے پاس سے گزرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل سے جس قدر سختی کے ساتھ روکا اور ڈرایا ہے، اسی قدر یہ چیز آج کل ہمارے زمانے میں عام ہو چکی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، ایسی عورت بدکار اور زانیہ ہے۔ بعض عورتیں اس قدر غفلت سے کام لیتی ہیں کہ خوشبو لگا کر اپنی گاڑی کے ڈرائیور، دکاندار یا اسکول کے گیٹ کیپر کے پاس سے گزرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی، جبکہ اسلامی شریعت نے اس قدر سختی برتی ہے کہ خوشبو استعمال کرنے والی عورت اگر گھر سے باہر جانا چاہے، اس کا مسجد میں جانے ہی کا ارادہ کیوں نہ ہو، جب تک وہ غسل جنابت کی طرح مکمل غسل نہ کر لے، گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، جب تک کہ وہ غسل جنابت کی طرح پوری طرح غسل نہ کر لے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کے سامنے شکوہ کرتے ہیں کہ آج کے دور حاضر میں شادیاں، بیاہ اور زنانہ تقریبات میں کس قدر دھوئیں اور خوشبو کا استعمال ہوتا ہے، اور عورتیں کس طرح سے پرکشش اور تیز خوشبو والے عطر لگا کر بازاروں، گاڑیوں، جہازوں اور مردوں عورتوں کے اختلاط والی جگہوں اور حتیٰ کہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر بھی مسجدوں کے اندر آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں، جبکہ اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورتوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو بالکل نہ پھیلے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 وہ بے غیرت جو اپنے اہل خانہ میں فحش کو برداشت کرتا ہے۔ اس بے غیرتی کی مختلف شکلیں آج ہمارے زمانے میں بکثرت موجود ہیں۔ مثلاً گھر میں بیٹی یا بیوی کسی اجنبی کے ساتھ ملتے جلتے یا عشقیہ گفتگو کرتے دیکھ کر چشم پوشی کرنا، یا اپنے گھر کی کسی عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی اور خلوت میں دیکھ کر خاموش رہنا، یا اسے کسی اجنبی مسلم ڈرائیور وغیرہ کے ساتھ اکیلی گاڑی میں سفر کرنے کی اجازت دینا، یا اپنے گھر کی عورتوں کو بغیر شرعی پردے کے گھر سے باہر جانے کی اجازت دینا، جس کے نتیجے میں ہر آنے جانے والا اسے تانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے بے حیائی اور فساد پھیلانے والے میگزین اور فلمیں لا کر گھر میں رکھنا وغیرہ۔ شیطان لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے اور حرام کاموں میں مبتلا کرنے کا شدید خواہش مند ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یعنی اس کی پیروی نہ کرو۔ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو سن لو کہ شیطان بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو زنا کی تمام اقسام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک دامن لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہونا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔